अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अस्हाबुल उखदूद या कौम तुब्बा का वाक़या आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सुना होगा, तो यह किस्सा आप लोगों के सामने फिर से है। तो ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए हमारे चैनल इस्लाम में नूर को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या साहब सीरत मोहम्मद बिन इसहाक ने मोहम्मद बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की सनदी सिलसिले में नकल किया है। वो फरमाते हैं कि शाम और हिजाज के दरमियान जो बस्ती नजरान के नाम से मशहूर है, उसके बाशिंदे चुस्त परस्त और मुशरिक थे, और उनके करीब की आबादी में एक साहिर जादूगर रहता था, और वो नजरान के लड़कों को सहर जादू की तालीम दिया करता था। कुछ दिनों के बाद नजरान और जादूगर की बस्ती के दरमियान एक राहिन ईसाई सन्यासी ने आकर अपना खेमा डाल लिया, यानी वहीं ठहर गया। वहब बिन मुनब्बह कहते हैं कि उसका नाम मैमून था। नजरान के जो लड़के जादूगर से जादूगरी की तालीम हासिल करते थे, उनमें एक लड़का अब्दुल्ला बिन तामिर भी था। एक दिन अब्दुल्ला राहिब के खेमे में चला गया। राहिब नमाज में लगा हुआ था। अब्दुल्ला को राहिब की नमाज और इबादत का तरीका बहुत पसंद आया और उसके पास आने जाने लगा और उससे उसके दीन को सीखना शुरू कर दिया और ईमान ले आया, और राहिब से सच्चे मसीही धर्म की तालीम हासिल करके धीरे धीरे उस दीन का आलिम बन गया। अब उसने राहिब से ये इसरार किया कि मुझको इसमें आज़म के बारे में कुछ बताइए, मगर राहिब ये कहकर टालता रहा कि भतीजे, मुझे ये डर है कि तू उसको बर्दाश्त न कर सकेगा, क्योंकि तुझको कमज़ोर पाता हूँ। लड़का खामोश हो गया। यहाँ तो ये सिलसिला जारी था, और उधर अब्दुल्ला का बाप तामिर ये समझता रहा कि मेरा लड़का साहिर से डर खा रहा है। कुछ दिन खामोश रहकर लड़के से सब्र न हो सका, और उसने यकीन कर लिया कि राहिब बुख्ल कर रहा है और बताना नहीं चाहता। ये सोचकर उसने तीरों का मुट्ठा लिया और हर एक तीर पर खुदा का एक एक नाम लिखा, और फिर आग रोशन की और एक एक तीर को उसमें डालना शुरू कर दिया। तीर धीरे धीरे आग की भेंट चढ़ते रहे और जलते रहे, मगर एक तीर जब आग में पहुंचा तो फौरन उछलकर दूर जा गिरा। लड़का समझ गया इस पर इसमें जात खुदा हुआ और यही इसमें आज़म है, और इसके बाद राहिब को सारा किस्सा कह सुनाया। राहिब ने सुना तो अब्दुल्ला को नसीहत की कि इसको हिफाजत के साथ अपने पास रखना। अब्दुल्ला ने उसको दीन हक की तबलीग का जरिया बना लिया। वो जिस किसी को मरीज पाता तो उससे ये कहता कि अगर तू एक अल्लाह पर ईमान ले आए और मोमीन ईमान वाला बन जाए तो मैं तेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करूं कि तुझको तंदुरुस्त कर दे। और जब वो शख्स सच्चे दिल से ईमान ले आता तो ये दुआ करता और मरीज चंगा होता। धीरे धीरे ये बात नजरान के बादशाह तक पहुंची। उसने लड़के को बुलाया और कहा कि तूने मेरे राज में फसाद मचाया, इसलिए अब तेरी सजा ये है, तुझको कत्ल कर दिया जाए। लड़का कहने लगा, बादशाह, मेरा कत्ल तेरी कुदरत से बाहर है। बादशाह ने गजबनाक होकर हुक्म दिया कि इसको पहाड़ की चोटी से गिरा दो। सरकारी आदमियों ने उसको पहाड़ की चोटी से गिरा दिया, मगर अल्लाह की कुदरत ने उसको सही सालिम रखा और वो बादशाह के पास वापस आ गया। अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको नदी में ले जाकर डुबो दो, लेकिन वो दरिया में फेंक दिए जाने के बावजूद न डूबा और उसको जरा सी कोई तकलीफ न पहुंची। तब लड़के ने बादशाह से कहा कि अगर तू वाकई मुझको कत्ल कर देना चाहता है तो उसकी सिर्फ एक ही शक्ल है, और वो ये है कि तू एक अल्लाह का नाम लेकर मुझ पर हमला कर, तो मैं मारा जा सकता हूँ। बादशाह ने एक अल्लाह का नाम लेकर लड़के पर हमला किया तो लड़के की जान चली गई, मगर साथ ही अल्लाह के अजाब से बादशाह को भी उसी जगह हलाक कर दिया। शहर वालों ने जब लड़के और बादशाह के दरमियान जंग का ये नज़ारा देखा तो वे सब सच्चे दिल से एक अल्लाह पर ईमान ले आए और मुसलमान हो गए, और उन्होंने सच्चाई के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील की पैरवी को अपना दीन बना लिया। चुनांचे नजरान में ईसाई धर्म के हकीकी और सच्चे दीन की बुनियाद इसी वाक़ये से पड़ी। नजरान में ईसाई धर्म का फैलाव और लड़के और साहिब के वाक़ये का तज़किरा यहूदी मजहब के मानने वाले शाह यमन जूनवास तक भी पहुंचा। उसने सुना तो बड़े गुस्से में आ गया और भारी फौज लेकर नजरान पहुंचा और तमाम शहर में मुनादी करा दी कि कोई आदमी ईसाई धर्म पर कायम नहीं रह सकता, या तो वो यहूदी धर्म कबूल कर ले वरना मरने के लिए तैयार हो जाए। नजरान के लोगों के दिलों में ईसाई धर्म इतना घर कर चुका था कि उन्होंने मर जाना कबूल किया, मगर ईसाई धर्म से मुंह न मोड़ा। जूनवास ने यह देखा तो सख्त गुस्से में आ गया और हुक्म दिया कि शहर की गलियों और शहराहों में खंदकें और खाइयां खोदी जाएं और उन्हें आग धधकाई जाएं।
جب فوجیوں نے اس کی تعمیر کر دی، اس نے شہریوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ جو آدمی یہودی دھرم قبول کرنے سے انکار کرتا جائے، مرد ہو یا عورت یا بچہ، اس کو زندہ آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق 20,000 کے قریب مظلوم انسانوں کو شہید ہونا پڑا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ بروج میں کیا ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ تبا اصل میں حبشی لفظ ہے یا اصل سامی۔ اس کے بارے میں عرب تاریخ دانوں کی رائے یہ ہے کہ یہ عربی سامی لفظ ہے اور تبا سے متبوع سردار کے معنی سمجھے جاتے ہیں، اور نئے تحقیق والے یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں حبشی بھاشا کا ہے اور اس کے معنی ہیں قاہر و غالب، یعنی عربی میں سلطان اور حبشی بھاشا میں تبا ایک ہی معنی والے لفظ ہیں۔ پچھلے پنوں میں بیان کیے گئے واقعے کو نقل کرنے کے بعد ابن اسحان کہتا ہے کہ جونواس یمن کا مشہور بادشاہ ہے اور اس کا اصل نام زرع تھا، مگر سنگھاسن پر بیٹھنے کے بعد یوسف جونواس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے باپ کا نام تبان اسد تھا اور ابو قرب کنیت رکھتا تھا۔ یمن کے ان بادشاہوں کا لقب تبا تھا، اس لیے تاریخ کی کتابوں میں یہ خاندان تبا یمن کہلاتا ہے۔ ابو قریب وہ پہلا تبا ہے جس نے بت پرستی چھوڑ کر یہودی دھرم قبول کر لیا تھا۔ اس نے مدینہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی قریظہ کے 2 یہودی علماء کے کہنے پر سچے دین موسوی کو قبول کر کے مدینہ سے واپس چلا آیا اور پھر مکہ معظمہ پہنچ کر کعبے پر غلاف چڑھایا اور دونوں یہودی علماء کو یمن ساتھ لے آیا۔ اس نے یمن میں یہودی دھرم کی تبلیغ کی اور دھیرے دھیرے یمن والوں نے یہودی دھرم اپنا لیا۔ قرآن نے تبا کا ذکر 2 جگہوں پر سورہ کاف اور سورہ دخان میں کیا ہے۔ سورہ دخان میں مختصر طور پر ان کی مادی طاقت و قوت کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کر کے وہ ہلاکت سے نہ بچے تو قریش جو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، سرکشی کر کے کیسے بچ سکتے تھے۔ اور سورہ کاف میں صرف مجرم قوموں کی فہرست میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: یا قریش بہتر مضبوط اور طاقتور ہیں، یا تبا کے قوم اور جو ان سے پہلے گزر گئی، ہم نے ان کو اس لیے ہلاک کر دیا کہ وہ مجرم تھے۔ سبق اور نصیحت: جب انسان انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے خوف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کی دولت و حکومت کنشا کبر و غرور کو اس بلندی پر پہنچا دیتا ہے جس پر چڑھ کر اس کی نگاہ میں تمام مخلوق اور حقیر نظر آنے لگتی ہے، تو اخلاق حسنہ اور بلند جذبات اس سے کنارہ اپنا لیتے ہیں اور وہ اپنی ذات اور ذاتی غرضوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔ تب یقایت غیرت حق کو حرکت ہوتی ہے اور وہ اس بلندی سے پٹک دیتی ہے کہ پستی و ذلت کے تاریک گار کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کہنے والا حقیقی رب کی ایسی کڑی پکڑ میں آ جاتا ہے کہ کائنات کی بھرپور طاقت نہ اس کے کام آتی ہے، نہ دنیا کی دولت و حشمت، اور اس کے آگے سر جھکا کر یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ان بطش ربک الشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ دین کی باتیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔